अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, मेरी हौसला अफजाई की ताकि मैं नेक्स्ट ऐसी वीडियोस बनाती रहूं, उनका बहुत शुक्रिया। क्योंकि ऐसी पॉजिटिव चीज़ें अगर हम फैलाएंगे तो अवेयरनेस होगी। अच्छा, आप लोगों के लाइक करने से या कमेंट करने से एक हौसला मिल जाता है कि पॉजिटिव चीज़ें देखने वाले या अवेयरनेस वाली चीज़ें देखने वाले भी लोग अभी भी हैं। क्योंकि ज़्यादातर देखने में यही आता है कि डेली व्लॉग्स वगैरह को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो बड़ी खुशी होती है जब आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और बड़ा हौसला मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो भी हमें ऐसी ही बनानी चाहिए। तो आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है ये भी बहुत अहम है। सिर्फ घर को खाली कर लेने से या अपने सामान को कम कर लेने से, अपनी चीज़ों को कम कर लेने से आपको मुकम्मल सुकून नहीं मिलता है। कुछ चीज़ें मिनिमाइज़ कर लेते हैं, इसी तरह कुछ रिश्ते भी आपको मिनिमाइज़ करने पड़ते हैं। एक बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, हम मुख्तलिफ़ लोगों की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किरदार अदा करते हैं। अगर आप बिरयानी खा रहे हैं और आपके मुंह में इलायची आ जाती है तो हमारा मुंह का जायका बिगड़ जाता है और हम उसको फेंक देते हैं। और लेकिन यही इलायची हमारी चाय का जो टेस्ट है उसको बढ़ा देती है। इलायची के बगैर हमारी चाय हमें अधूरी लगती है। हाँ, बिल्कुल इसी तरह हम किसी की ज़िंदगी में बिरयानी की इलायची होते हैं और तो किसी की ज़िंदगी में चाय की। तो कसूर इलायची का नहीं है, कसूर बिरयानी या चाय का है कि वो खुद उस इलायची को कैसा टेस्ट देते हैं। और एक बात हमेशा याद रखें, हम किसी की ज़िंदगी में चाय की इलायची नहीं बन सकते। लोगों ने हमें फिर भी निकाल बाहर फेंकना होता है। ये नहीं कि हम बुरे होते हैं, बल्कि इसलिए कि हम उनकी ज़िंदगी में उनकी पसंद के मुताबिक टेस्ट नहीं दे रहे होते हैं या उनकी पसंद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारते हैं। तो फिर लोग हमें जैसे चाय में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं ना, या बिरयानी में से इलायची निकाल के फेंकते हैं, तो लोग फिर हमें वैसे ही फेंकना शुरू कर देते हैं। अच्छा, यहाँ तक कि हमारे अपने ख़ानदान में भी जो करीबी लोग होते हैं वो भी आपके लिए नेक नीयत नहीं रखते हैं। ख़ानदान एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ हमें करीबी ताल्लुक़ रखना चाहिए, हमें मोहब्बत करनी चाहिए। और हमारे दीन में भी बेशुमार तालीमात मिलती है कि हमें ख़ानदान के साथ रिश्ता जोड़ कर रखना है, दरगुज़र करना है और करीब रहना है। लेकिन कुरान भी ये बताता है कि बाज़ औक़ात ख़ानदान नुकसानदेह साबित हो सकता है, तकलीफ़ देह साबित हो सकता है, और जब ऐसा हो तो एहतियात बरतना ज़रूरी है। आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि बाज़ औक़ात फ़ासला रखना कितना बेहतर होता है या कितना ज़रूरी होता है। कुरान पाक आपसे हमेशा ये नहीं कहता कि आप अपने ख़ानदान से लड़ें, लेकिन ये भी नहीं कहता कि आप नादान बने रहें। जब भी आपकी ज़िंदगी में आपके रिश्तेदार, आपके खून के रिश्ते आपको तकलीफ़ पहुँचाएँ तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को स्टडी कीजिए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सगे भाइयों ने उनके साथ ऐसा बड़ा धोखा किया कि उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। वो अपने वालिद से जुदा हो गए और एक दूसरे मुल्क में ग़ुलाम बनकर उनको बेच दिया गया। मगर अल्लाह की शान देखें, जिस यूसुफ़ को कुएं की गहराइयों में फेंका गया था, अल्लाह ने उसे मिस्र की सबसे अजीम शख्सियत बना दिया। दुनिया में जब भी लोग आपके साथ बुरा करें तो ये याद रखें कि अल्लाह सब देख रहा है। जिन लोगों को नाहक तकलीफ़ दी जाती है, अल्लाह उनकी मदद करता है। अच्छा, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने किसी से बदला नहीं लिया। आप भी किसी से बदला ना लें, किसी का बुरा ना चाहें, अपने फ़ैसले अल्लाह पर छोड़ दें। इज़्ज़त देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है और आपने बस सिर्फ़ अपनी बाउंड्रीज़ बनानी है। और ये हमारा मज़हब जो है ये भी हमें इस चीज़ के बारे में सिखाता है कि आपने ज़ुल्म को बर्दाश्त नहीं करना है, समझदारी दिखानी है, ना कि आप बिल्कुल सादा बने रहें और लोग आपको बेवकूफ़ बनाते रहें। आपको समझ होनी चाहिए कि कब फ़ासला रखना है और कब फ़ासला रखना ज़रूरी हो गया है। अच्छा, हमारे कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जब भी हम उनसे मुलाकात करते हैं तो वो हमारी सारी एनर्जी चूस लेते हैं, जैसे उनके पास आपकी खुशी को कम करने के लिए कोई मशीन है। अच्छा, आज हम बात करेंगे जो टॉक्सिक रिश्तेदार होते हैं उनको कैसे नरमी के साथ आप फासले पर रखें और बग़ैर उनके ऊपर चीखे चिल्लाए या कोई बग़ैर ड्रामा किए। सबसे पहली चीज़ आपने पहचानना है कि टॉक्सिक लोग कौन हैं। सबसे पहले जो पहचान है, जो लोग टॉक्सिक होते हैं, जो लोग आपके खिलाफ आपके लिए एक नेक नीयत नहीं रखते हैं, वो बार बार आपको छोटी से छोटी बात के ऊपर शर्मिंदा करें। हर बार आपकी हर काम पे वो तनकीद करेंगे और आपकी कोई भी कामयाबी होगी उसको छोटा करके बयान करेंगे। और
ہر وقت نیگیٹو رہیں گے، آپ کو کوئی بھی پازیٹیو بات کر دیں وہ اس کا نیگیٹو پہلو ہمیشہ سامنے لے کے آئیں گے، کبھی آپ کی تعریف نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنے جو ٹاکسک رشتہ دار ہے ان کو آپ نے پہچاننا ہے۔ صرف اپنے گھر کے سامان کو منیمائز کر لینے سے تو آپ کو سکون نہیں ملے گا، آپ کو ٹاکسک جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی آپ کو پہچاننا پڑے گا۔ دوسری بات، اپنی باؤنڈریز بنائیں ہمیشہ۔ اس کے اوپر میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، کیونکہ آج کل جو حالات چلتے ہیں یا نیوز وغیرہ ہم دیکھتے ہیں تو باؤنڈریز بنانا بہت ضروری ہو گیا۔ یہ جو لفظ ہے باؤنڈریز، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ رشتہ دار ٹھیک ہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کا جو سکون ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اور سکون کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہر فون کال کو اٹھانا ضروری نہیں ہے، ہر فنکشن میں جانا ضروری نہیں ہے، اور ہر سوال کا جواب دینا بھی آپ کا کام نہیں ہے۔ نرمی سے کہنا سیکھیں، اور یہ مت سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم لوگ اکثر شادیوں میں اس لیے جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میں کمفرٹیبل ہوں کہ نہیں ہوں۔ تھرڈ پہ جو چیز آپ نے یاد رکھنی ہے وہ ہے جی، ڈسٹینس ڈز ناٹ مینس ڈسریسپیکٹ۔ فاصلہ رکھنا سیکھیں۔ ڈسٹینس رکھنا یا فاصلہ رکھنا کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ ان کی ڈسریسپیکٹ کر رہے ہیں۔ آپ بات چیت کم کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بالکل قطع تعلق کرنا ہے۔ آپ بات چیت کم کر سکتے ہیں، ملنا جلنا کم کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو ڈسریسپیکٹ کرنا ہے۔ ان کی رسپیکٹ کریں، ان کی عزت اسی طرح برقرار رکھیں، لیکن اپنی لمٹس میں رہ کے، اپنی باؤنڈریز میں رہ کے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی بار بار آپ کو تکلیف دیتا ہے تو ان سے فاصلہ رکھنا اپنے آپ سے محبت کرنے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ بے ادبی بالکل نہیں ہے، یہ اپنے آپ سے محبت ہے، اپنے آپ سے پیار ہے۔ تو فاصلہ رکھنا ضرور سیکھیں۔ نمبر 4 ہے جی، گلٹ مت فیل کریں۔ ہم لوگ اکثر گلٹ فیل کرتے ہیں کہ ہمیں سکھایا گیا ہے یہ رشتہ دار ہیں تو سب کچھ برداشت کرو، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، رشتہ ہے تو محبت ہے اور عزت بھی ہے، لیکن برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ روز آپ کو ذلیل کرے، روز آپ کے رشتہ دار آپ کے خلاف غلط افواہیں پھیلائیں، روز آپ کے خلاف کوئی نیا محاذ کھڑا کر دیں، تو پلیز اس چیز کو گلٹ فیل نہ کریں۔ اگر آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، ان سے فاصلہ رکھ رہے ہیں، تو اپنے آپ کو گلٹ میں مت مبتلا کریں۔ شاید میری وجہ سے رشتہ دار ناراض ہو گئے ہیں، اس میں ان لوگوں کا بھی تو کوئی کردار ہونا چاہیے، سارا کردار آپ نے ادا نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، آپ جتنا ان کے ساتھ اچھا بن جائیں، آپ مر کے دوبارہ بھی زندہ ہو کے آ گئے، اچھا بننے کے لیے آپ نے اپنی جان تک قربان کر دی، وہ تب بھی آپ کے نہیں بنیں گے۔ اگر جو آپ کے اپنے ہیں، جو آپ کے قریب رہنا چاہتے ہیں، جو آپ کو کی ہر اچھائی اور برائی کے ساتھ آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو ترجیح دیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بالکل اپنے آپ کو ختم مت کریں جو ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو بھی جیسے ہم لوگ سامان کو منیمائز کرنے کا میں نے کہا ہے، چیزوں کو منیمائز کرنے کا کہا ہے، اسی طرح جو ٹاکسک آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو بھی آپ منیمائز کریں، فاصلہ رکھیں، بدتمیزی نہیں کریں، فاصلہ رکھیں اپنے لیے، اپنے گھر کے سکون کے لیے۔ زندگی آپ کی ہے، آپ نے جینی ہے، انہوں نے نہیں جینی ہے۔ مسائل آپ نے اپنے خود حل کرنے ہیں، انہوں نے نہیں کرنے ہیں۔ تو جن لوگوں کی وجہ سے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان لوگوں سے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے قطع تعلق کر دینا ہے۔ ہمارا مذہب بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایسے لوگوں سے فاصلہ رکھیں۔ جو ٹاکسک رشتہ دار ہوتے ہیں تو یہ آپ کا ایک سگنل ہوتے ہیں کہ باؤنڈریز بنائیں، خود کو اہم سمجھیں، اور کسی کو اتنی اجازت مت دیں کہ وہ آپ کے رنگ، آپ کے بال، آپ کا قد، آپ کے حسب، آپ کا نسب، آپ کے خاندان پر بات کریں۔ کسی کو بھی اتنی اجازت مت دیں۔ لمٹس میں رہیں، باؤنڈریز بنائیں۔ اس کے اوپر میں نے آلریڈی ویڈیو ڈالی ہوئی ہے، تو وہ آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔